हेलो, ये देखो पूरा आदमी काम कर रहा है अभी। देखो ये पूरा मिस्त्री है, ये तमिल आदमी है, खाना दाना बहुत अच्छा है। ये देखो अजीजुल इस्लाम, बहुत बड़ा बिल्डिंग हो रहा है अभी। ये देखो पूरा आदमी काम किया था एकदम ग्लूकोज। अभी काम करूँ तार माने लाइन नहीं क्या का लाइन नहीं देखिए भिडिओ करते अल्प समय पासी भिडिओ बनाई बहुत दिन धरे भिडिओ सिडिओ बनाई ना। ये मिस्त्री আছে বই বই কাম করবেন 1000 টাকা হাজিরা পুরা সপ্তাহে কাম করবেন শনিবারে পেমেন্ট ক্লিয়ার কোনো টেনশন নাই। ये দেখুন पूरा आदमी काम कर रहा है अभी। যদি কেউ তামিলে টু আরবার চান আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। মিনিস্টারের নাম্বার দেওয়া আছে 7896263464 এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। নাম্বার আমি আবারও বলে দিচ্ছি 7896263464। আমার হলো দেখাই দিলাম এই যে